Hello guys, ito na yung part 2. Tagal po niyang habulin yung kalapate na guys. Yan na. Diba, ganyan lang siya. Kitty! 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 Ayun cutie oh. May kalapati dong cutie oh. Oh, ayan na cutie. Lumipad na. Wala na. Bawal. Bawal? Ti! Di mo na huli yung kalapati no, ti. Puro ka lang ambak cutie.